स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 23 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। आर्जी जंगबंदी एक बार फिर खतरे में, इसराइली कार्रवाइयों में तेजी। गजा में मसरूफ सड़क पर इसराइली ड्रोन हमला, गाड़ी तबाह, 2 दर्जन फलस्तीनी शहीद। हौसी अदालत ने यमन के 18 अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एहलकारों को सुनाई सज़ाए मौत। इसराइल के लिए जासूसी का इल्ज़ाम, अस्करी राज व मीज़ाइल इंफ्रास्ट्रक्चर की मालूमात फराहम करने पर सज़ा। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 14,000 से ज़ायद गैर कानूनी रिहायशी मुल्क बदर। गैर कानूनी रिहायशियों की मदद करने वालों को 15 साल कैद की सज़ा का वज़ारत दाखिला ने किया खबरदार। अमेरिकी टैक्स दहिंदगान का पैसा जंगों में नहीं, अवामी सहूलियात पर होना चाहिए खर्च। ट्रंप से मुलाकात के दौरान न्यूयॉर्क मेयर ममदानी का रिमार्क, न्यूयॉर्क के लिए ताउन पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हज़ारों अफराद का बड़ा एहतजाजी मार्च। मुज़ाहिरीन का मौक़ज़ा सज़ा और सदूर के ओहदे से हटाने का मुतालबा। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल का इसराइल का सरकारी दौरा। ज़राअत, टेक्नोलॉजी व तिजारत में 2 तरफ़ा ताउन, इसराइल की टेक्निकी पेशरफ्त को सराहा। पीएम मोदी की जोहान्सबर्ग G20 समिट में शिरकत। ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज़ पर जोर, कई आलमी लीडर्स से मुलाकात। इटालियन पीएम मेलोनी से भी खुशगवार मुलाकात। न्यूयॉर्क में ममदानी व लंदन में सादिक खान मेयर, मगर भारत में मुस्लिम वाइस चांसलर भी ज़ेर निशाना। मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, आज़म खान हमारे सामने मिसाल, मुस्लिम क़यादत को दबाया जा रहा। 2 टूक कहा, मुसलमान बेबस नहीं, दुनिया का तासुर गलत। हिंदुओं के बगैर दुनिया का वजूद मुमकिन नहीं। मणिपुर में मोहन भगवत का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान अज़ली व अबदी तहजीब का नाम, हिंदू समाज खत्म हुआ तो दुनिया भी अपना वजूद खो देगी। भारत हिंदू राष्ट्र है, सबको मानना होगा। उमा भारती का बयान, साथ ही दिया मुतनाज़ा बयान, कहा कुरान पढ़ लेने या दरगाह जाने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। मोहन भागवत का हिंदुइज्म तकसीम पर मुबनी। कांग्रेस तर्जुमान शमा मोहम्मद का इल्ज़ाम, कहा हिंदू मज़हब दुनिया के सबसे रवादारी मज़हब में से है, 2014 के बाद बढ़ी अदम बर्दाश्त। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का सिंग बुनियाद रखा जाएगा। TMC MLA हुमायूं कबीर का ऐलान, पैदा हुआ नया तनाज़ा, बीजेपी की सख्त तनकीद। अकबर व टीपू सुल्तान पर अजीम लफ्ज़ हटाने पर कांग्रेस MP इमरान मसूद का एतराज़। NCERT निसाब को बनाया निशाना, तारीख़ी हक़ाइक़ मस्क करने का इल्ज़ाम। आपके पास वोट, मेरे पास फंड, डिप्टी CM अजित पवार का मुतनाज़ा बयान। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल, अपोजिशन का EC से कार्रवाई का मुतालबा। यूपी व बंगाल में 50,000 वोट काटने की बड़ी साजिश। अखिलेश यादव का संगीन इल्ज़ाम, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर निशाना, जहां भाजपा हारी वहां करने की कोशिश। सीमांचल की अवाम को इंसाफ मिले तो नीतीश हुकूमत को देंगे मुकम्मल ताबन। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, नीतीश हुकूमत को दी वार्निंग, इंतहा पसंदी को पनपने ना दिया जाए। ग्लोबल पीस ऑनर में शाहरुख खान का 26/11 पहलगाम और दहली धमाकों के शहदा को खराज अक़ीदत। ज़ात पात व नफरत के बजाय इंसानियत का रास्ता अपनाने का दिया पैगाम। बेंगलोर की सबसे बड़ी नक़द डकैती, 7 करोड़ से ज़्यादा ले जाने वाली कैश वैन लूटी गई। ड्रामाई अंदाज में जाली RBI अफसरान बनकर नक़द लूटने का भी मंसूबा, पुलिस कांस्टेबल समेत 7 गिरफ्तार। दहली की हवा हुई इंतहाई ख़राब। एक्ट्रेस कृति सैनन ने दहली की बढ़ती हुई आलूदगी पर तशवीश का किया इज़हार, कहा सिर्फ बातचीत करने से कुछ नहीं होगा, होनी चाहिए फौरी कार्रवाई। अब SBI KYC के नाम से फ्रॉड। तेलंगाना में बड़ा साइबर हमला, मिनिस्टर्स और CMO के WhatsApp मीडिया ग्रुप्स हैक। हैकर्स ने SBI के नाम पर खतरनाक APK फाइलें की शेयर, आधार अपडेट के जाली पैगामात, पुलिस ने जारी की वार्निंग। किचन का बजट बुरी तरह मुतासिर। हैदराबाद में सब्जियों की कीमतों में भारी इजाफा, टमाटर 100 और प्याज करीब 70 रुपए फ़ी किलो। मजीद महंगाई का खदशा, हुकूमत से हंगामी इक़दामात का मुतालबा।
BRS سے کانگریس میں شامل خیرآباد MLA دانم ناگیندر نے نااہلی کیس میں مزید وقت کی درخواست کی۔ سپریم کورٹ نے اسپیکر کو توہین عدالت کا جاری کیا تھا نوٹس۔ 2017 بیچ کے IPS کرن کھرے نے ساؤتھ زون DCP کی سنبھالی ذمہ داری۔ پرانے شہر میں قانون و نظم قائم اور ہنگامی خیز عناصر پر کڑی نظر رکھنے کا کیا وعدہ۔ حیدرآباد میں نقلی خاتون کانسٹیبل گرفتار۔ خاکی وردی میں کئی سرکاری پروگراموں میں کی شرکت۔ ایگزام میں ناکامی کے بعد اما بھارتی نے جعلی وردی پہن کر VIP ڈیوٹیاں دی انجام۔ پولیس نے درج کیا مقدمہ۔ معین آباد میں مرغوں کی لڑائی کا خفیہ اڈہ بے نقاب۔ راجندر نگر پولیس کا بڑا ایکشن، فارم ہاؤس پر چھاپا، منتظمین سمیت 14 افراد گرفتار، 60,000 نقد، 4 کاریں و چاقو بھی ضبط۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امتی مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امتی مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر۔ AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔